আমি সেইটি ସେଇଠି ସେଇଠି মদ বিক্রি হব যোউঠি মুতি দেবো আমি সেইটি ସେଇଠି ସେଇଠି মা ভଉଣୀ ଏକ ହବା ମଦକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ବିରୋଧ କର ବିରୋଧ କର ମା ଭଉଣୀ ଏକ ହବା ମଦକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ବିରୋଧ କର ବିରୋଧ କର जदि आम कथा न शुणिब राज रास्ता निया जलिब ନିଆଁ ଜଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ जदि आम कथा न शुणिब राज रास्ता निया जलिब बुलेटिन को पुणी स्वागत करुच्ची एबे माँ मान सहित आलोचना करने स्वयं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आसी पहुंची गले कौन से कौन उपमुख्यमंत्री हाथ में कौन से ग्लूकोज डबा कि फल रस कौन से मुझे बुझी बुझीपारनी मत लगुच से माँ मान गणधारण को भंग करने उद्देश्य आसछन्ती मो बुलेटिन को स्थगित रखिली। अच्छा माँ माने कौन आपनकर असुविधा ହେଇଛି? অসুবিধা আপন পরা নিজে ইলেকশন টাইম রে কইতিলে মদ বন্ধ হবনি আজি পর্যন্ত মদ বন্ধ হেলানি ମୁଁ ତ କହି ନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ କହିଥିଲେ କି ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? নাই 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 মু এ কথা কাই কইবা ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପରା। ଓହୋ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଓହୋ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି କଥା ହେଇଯାଉଛି। हेलो सर इधर टिके आसेगा क्या? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आएगा तो टिके ठीक ठाक होगा जल्दी आएगा सर। ओके सर।